We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. The Holy Spirit was heavy in worship. So, el Espíritu Santo estaba moviéndose en la alabanza. And it really broke me. Y en verdad me quebrantó. It is good to feel the Holy Spirit in His house. Y es bueno poder sentir el Espíritu Santo en su casa. So we honor you, Holy Spirit. Entonces te honramos a ti, Espíritu Santo. And I want to invite you guys to honor the Holy Spirit with me. Y les quiero invitar que honremos al Espíritu Santo juntos. Holy Spirit is the living waters. Porque el Espíritu Santo es la agua viva. The Holy Spirit is the only one that can bring transformation. El Espíritu Santo es el único que puede traer The transformación. Holy Spirit is the only one that brings renewal of the mind. El Espíritu Santo es el único que puede renovar nuestra mente. The Holy Spirit is the only one that can bring healing to our minds, Y es el único que puede traer sanidad a nuestra mente, to our emotions. a nuestras emociones. The Holy Spirit is the only one that can move us forward. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a avanzar. The Holy Spirit is the only one that can bring the dead to life. Y es el único que puede traer lo muerto a vivo. So we honor the Holy Spirit present in this place. Entonces honramos la presencia del Espíritu Santo aquí en este Because when lugar. the Holy Spirit is present, Porque cuando el Espíritu Santo está presente, there is life, hay vida, there is renewal, hay there renovación, is growth. hay crecimiento. So we honor you, Holy Spirit, this afternoon. Entonces te honramos, Espíritu Santo, en esta tarde. How many of you guys want to worship the Holy Spirit? So, today? ¿cuántos quieren adorar al Espíritu Santo? Let us give him some praise. So, démosle su alabanza. Let us make it loud for him. I don't even know if I'm going to be able to get through this. So, yo ni siquiera sé si voy a poder pasar por mis notas. As I was praying, Porque yo estaba orando I was just asking the Holy Spirit to come to this place. y le estaba pidiendo que el Espíritu Santo que venga a este lugar. I was just praying for the Holy Spirit to move in this Y yo place. solo estaba orando que el Espíritu se mueva en este lugar. I was just praying that the Holy Spirit could do something in your life, Y estaba orando que el Espíritu haga algo en sus vidas. that He can bring transformation, Que Él pueda traer transformación. that we can come to this place and not see this for a stage, So, que podamos venir a este lugar y no solo ver este altar, este púlpito, plataforma, tarima, but that we can actually see this as an altar. pero que podamos verlo como un altar. The Holy Spirit was convicting me and He was talking to me So, el Espíritu Santo estaba trayendo convicción y me estaba hablando all week, toda la semana. that He doesn't move through stages, Que Él no se mueve a través de plataformas, He moves through altars. pero Él se mueve a través de altares. And there are not many altars left. Y no hay suficientes altares que a mí que están aquí. And it breaks my heart Y me quebranta el corazón. because we come to church to experience the Holy Spirit. Porque venimos a la iglesia para experimentar al Espíritu Santo. But most people come to a stage Pero la mayoría de personas solo vienen a una plataforma and they can't receive anything from God y no pueden recibir nada de Dios, that is genuine que es algo genuino, because there is no altar present porque no hay ningún altar presente where the Holy Spirit can move through. donde el Espíritu Santo se puede mover. Many people are happy with the stage, Son muchas personas están ahí contentos con solo una plataforma, but I am not happy. pero yo no estoy contento. I'm looking for an altar Yo estoy buscando un altar where
we can come worship God. donde podemos venir y adorar a Dios. The reason there's no reverence in the church La razón por qué no hay reverencia en la iglesia is because the church has become a stage, es porque la iglesia se ha convertido en una plataforma and there's no altar y ya no hay altar that consecrates the place que consagra el lugar where the Holy Spirit can now move donde el Espíritu Santo ahora se puede mover and forces people to worship. y obliga a personas a adorar. You don't come to honor, So no vienen a honrar, you come to be entertained. pero vienes a ser entretenido. I'm sorry, this is not what I wanted to say. So perdónenme, esto no es lo que quería decir, But I only say what I hear my Father say. pero yo solo digo lo que escucho a mi padre decir And I'm just relaying the message. y solo estoy entregando el mensaje. This is not how I wanted to start service. Así no era como quería empezar el servicio, But I submit to the Spirit. pero yo me someto al Espíritu. Let us give the reverence to the Holy Spirit. So, démosle reverencia al Espíritu Santo. A lot of you guys are too wild. Son muchos de ustedes son muy locos o rebeldes. There's too much going on in your mind Hay demasiado pasando en sus mentes that you miss the Holy Spirit. que no encuentran al Espíritu. What is this place? ¿Qué es este lugar? Is this a stage ¿Acaso solo es una plataforma or is this an altar? o es un altar? Why do you treat it the way that you treat it? ¿Y por qué lo tratas de la manera que lo tratas? Holy Spirit, speak to your people. Espíritu Santo, habla a tu pueblo. Give them what they need. Dales lo que necesitan. Bring them back to your temple. Tráelos de regreso a tu templo. Bring them to your altar Tráelos a tu altar so that they can be consecrated para que puedan ser consagrados and they can leave this place y puedan irse de este lugar transformed. transformados. Let them no longer seek entertainment, Que ya no busquen entretenimiento, but let them seek you. pero que te busquen a ti. Let them come to your altar Que puedan venir a tu altar and present to you worship. y presentarte a ti su adoración. Let them present to you their gifts, Que te presenten sus dones, their offerings, sus ofrendas, and let them be consecrated y que puedan ser consagrados for the honor and glory of your name. para la gloria y honra de tu nombre. Let your kingdom come Que tu reino venga and your will be done y que tu voluntad se haga in this place. en este lugar. In the name of Jesus, Y en el nombre de Jesús we pray. oramos. Let us give the Holy Spirit a round of So, applause. démosle un aplauso al Espíritu Santo. I am happy to be back home. Estoy contento de estar de regreso a casa. We just came from Texas, So, acabamos de regresar de Texas, from the Church 633 Summit. de la conferencia Iglesia 633. Amazing conference. Fue una conferencia maravillosa.
We thank and we honor Pastor Gary Alanis So agradecemos y honramos al pastor Gary Alanis and Maribel, his wife. y su esposa Maribel. We honor Church 633 Honramos a la iglesia 633 for their hospitality por su hospitalidad and for doing a conference at the level that they do it. y por hacer una conferencia al nivel que ellos lo hacen. Because, you know, the more you get to know people, Porque entre más conoces a personas, you start to discern their heart. empiezas a discernir su corazón. And in the heart of Pastor Y Gary en el corazón del pastor Gary is to be able to give the people of God everything that he can es poder dar al pueblo de Dios todo lo que él puede so that they can be effective in their call in ministry. para que ellos puedan ser efectivos en su llamado al ministerio. So he brings all these gifts from all over the world Entonces él trae a todos estos dones de todo el mundo that are attracted to him, que están atraídos a él and they speak to the body of y Christ hablan al pueblo de Cristo to equip us, para equiparnos, not to entertain us, no para entretenernos, to equip us para equiparnos for our role in ministry. para nuestro papel en ministerio. So we are grateful for Pastor Gary for doing that. Entonces estamos muy contentos y alegres y agradecidos con Pastor Gary. We are honored to call them our friends, Estamos honrados de llamarles amigos, but I am happy to be back home pero estoy también alegre de estar de regreso a casa, to be with the people that God has assigned to a me, estar con las personas que Dios ha asignado a mi vida to pour out to the church that I had been called to lead. y para derramar sobre la iglesia que yo fui llamado a liderar. So I want you guys to get ready. Entonces yo quiero que ustedes se preparen. Like I said, God has given me such an amazing word, So, como dije, Dios me ha dado una palabra tan maravillosa and the problem is not the word, y el problema no es la palabra, the problem is me. el problema soy yo. I don't know if I'm going to be able to deliver it Yo no sé si voy a poder entregarla the way that the Holy Spirit gave it to me. de la manera que el Espíritu Santo me la entregó a mí. But I pray Pero yo oro that the Holy Spirit can now give me the anointing que el Espíritu Santo ahora pueda darme la unción to be able to deliver this to you, y para poder entregar esto a ustedes. because this message is for the body. Porque este mensaje es para el cuerpo. It's not just for this church, No solo es para esta iglesia, it's for the entire body of Christ. pero es para el cuerpo entero de Cristo. And I want you guys to join me in the book of Ezekiel, So, yo quiero que se unan conmigo en el libro de Ezequiel, chapter 47, verse 1 through 5. We're going to read this, so, capítulos 47 de 1 al 5, y lo vamos a leer. and we're going to pray that the Holy Spirit start giving us understanding and revelation. Y vamos a orar que el Espíritu Santo nos empiece a dar entendimiento y revelación. So Ezekiel 47, verse 1. So, Ezequiel 47:1 dice, In my vision, so, en mi visión, the man brought me back to the entrance of the temple. el hombre me llevó de vuelta a la entrada del templo. Look at your person next to you and say, the man brought me back to the entrance of the temple. So, mira a la persona a su lado y dígale, el hombre me llevó de vuelta a la entrada del templo. The man, El hombre, the messenger, el mensajero, will always bring you back to the entrance of the temple. siempre te llevará de regreso a la entrada del templo. There I saw a stream flowing from the east, Y ahí vi un arroyo que fluía hacia el este, from beneath the door of the temple, desde debajo de la puerta del templo, and passing to the right of the altar on its south side. y pasaba por la derecha del altar en su lado sur. Then the man brought me outside the wall, Y el hombre me llevó fuera de la muralla, through the north gateway, and led me around to the eastern entrance. por la puerta norte, y me condujo hasta la entrada este. There I could see the water flowing out through the south side of the east gateway. Y ahí pude ver el agua que fluía por el lado sur de la puerta este. Measuring as he went, Y mientras medía, he took me along the stream me llevó a largo del arroyo for 1,750 feet, durante 1750 pies. and then led me across. Y luego me hizo cruzar. The water was up to my ankles. El agua me llegaba hasta los tobillos. He measured another 1,750 feet Y midió otros 1750 pies. and led me across again. Y me hizo cruzar de nuevo. This time the water was up to my knees. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. And
after another 1,750 Y feet, después de otros 1750 pies, it was up to my waist. me llegaba hasta la cintura. Then he measured another 1,750 Y feet. luego midió otros 1750 pies. And the river was too deep to walk across. Y el río era demasiado profundo para cruzar a pie. It was deep enough to swim in, Era suficiente profundo para como nadar, but too deep to walk through. pero demasiado profundo para atravesarlo a pie. Father, in the name of Jesus, So, Padre, en el nombre de Jesús, bless your word. bendice tu palabra, Bless your scripture. bendice tu escritura. Holy Spirit, Espíritu Santo, we need you today more than te ever. necesitamos hoy más que otro día. We need you to open our minds. Necesitamos que tú abras nuestra mente. We need you to prepare our hearts Necesitamos que tú prepares so nuestros that we can corazones receive para que podamos recibir the word that you want to deliver. la palabra que quieres entregar. Holy Spirit, Espíritu Santo, remove all the noise. remueve todo el ruido, Remove all the distraction. remueve toda distracción, Remove anything that does not allow us to concentrate on your y word. remueve toda cosa que no nos permite concentrarnos en tu palabra. Holy Spirit, teach in this house Espíritu Santo, enseña en esta casa and let your rivers flow y deja que tu río fluya from this altar desde este and let altar it touch y que toque every person in this a room toda persona en este cuarto and let it flow y que fluya so that it can touch everybody that is watching para que online. pueda tocar toda persona viendo en línea. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Do you guys feel it or is it just me? ¿Ustedes también lo sienten o solo soy yo? Tell your neighbor, waters flow from the temple. So, dile a tu vecino que las aguas fluyen del templo. Water does not flow from stages. La agua no fluye es de plataformas, Tarimas. es de tarimas, It flows from a temple pero fluye desde un templo that has an altar que tiene un altar dedicated to God. dedicado a Dios. This was a vision So, esto fue una visión that the Holy Spirit gave to the prophet que el Ezekiel Espíritu Santo dio al profeta Ezequiel, that was going through a time of tribulation. que estaba pasando un tiempo de tribulación. The kingdom of Judah was going through a time of tribulation. So, el reino de Judá estaba pasando un tiempo de tribulación. They were being held, they were taken into exile by the kingdom of Nebuchadnezzar, So, fueron echados fuera por el reino de Nabucodonosor and they were taken into slavery. y fueron llevados a la esclavitud. The temple that they had erected So, el templo que ellos habían construido had been destroyed and plundered. fue destruido. There was no longer an altar So ya no había- in the nation So, of Israel. ya no había un altar en la nación de There was no Israel. longer a temple. Ya no había un templo. There was only destruction Solo había destrucción because of the rebellious spirit of the nation of Israel. por el espíritu rebelde de la nación de Israel. Because they had fallen into idolatry. Porque ellos cayeron en idolatría. Because they had stopped coming to the altar of God Porque ellos pararon de venir al altar de and Dios. stopped following the laws of God. Y pararon de perseguir las leyes de Dios. And they erected altars to different idols, Y construyeron altares para diferentes ídolos, dishonoring the presence of God in their land. deshonrando la presencia de Dios en su tierra. And the prophet Ezekiel was heartbroken Y el profeta Ezequiel fue quebrantado. because the prophet Ezekiel, along with all the people of Israel, Porque el profeta Ezequiel, igual que el pueblo de Israel, they still had in their minds and in their heart, ellos seguían en su corazón y en su mente. they still had a visual Seguían con una visual of the temple that Solomon had erected. del templo que Salomón había construido. A magnificent temple. Un templo magnificente. A temple that was built out of the prosperity that God had poured to King David and Solomon. Un templo que fue construido de la prosperidad de Rey David y Salomón. It was a temple that
whoever will enter into that place So fue un templo que cualquier persona que entraba en ese lugar would be marveled and would just look at it and be in awe. se maravillaba y se quedaban asombrados The way it was constructed de la manera que fue construido, with gold, con oro, silver, con bronze, plata, bronce, with precious with precious metals, con metales preciosos, rubies, con rubis, pearls, con perlas, diamonds. con diamantes. It was magnificent, Fue algo magnificente, but they lost it pero lo perdieron because of the rebellion. por la rebelión, Because they forsook the altar that David and Solomon had erected in Israel. Because they had forsaken the altar porque se olvidaron del altar that David and Solomon had erected in Israel. que David y Salomón construyeron en Israel. They took it for granted. Solo tomaron por Granted. Somebody help us from the crowd. Somebody knows the word granted? y no lo apreciaron. The altar was present, So el altar estaba presente, but they didn't treat it as an altar. pero no lo trataron como un altar. It wasn't enough for them. No fue suficiente para ellos. So God sent an army, Entonces Dios envió a un ejército and it destroyed the temple. y destruyó el templo. And it took all the gold and the precious metals and everything from the temple. Y quitaron todo el metal y los preciosos metales del templo. It destroyed the altar that was present. Destruyó el altar que estaba presente. And then he took everybody captive. Y después tomó a todos cautivos. Took them to Babylon. Los llevaron a Babilonia. And there is where the prophet Ezekiel gets this vision Y ahí es donde el profeta Ezequiel recibe esta visión of what God is going to do for the people of Israel once de again. lo que Dios va a hacer por el pueblo de Israel una vez más. But not just for the people of Israel, Pero no solo por el pueblo de Israel, for his people. pero por su pueblo. And then it says that in his Y vision, después dice que en su visión he saw a man that brought him back into the entrance of the temple. él vio a un hombre que lo trajo de regreso a la entrada del templo. This man in this vision is a angelic So, messenger. este hombre y esta visión es un mensajero angélico. And he brings the prophet Ezekiel back into the temple. Y trae de regreso al templo al profeta Ezequiel. And there, he says, there I saw a stream flowing from the east beneath the door. Y ahí es donde dice, yo vi un río fluir desde la puerta del oeste. There I saw a stream flowing east from beneath the door. Ahí vi un arroyo que fluía al este debajo de la puerta. We're talking about the east right now. So, ahorita estamos hablando del este. Well, I'll give you more information about the east. Y donde les daré más información acerca del este. Because the east represents the presence of God. Porque el este representa la presencia de Dios. It represents the majesty and the glory of God. Representa la majestad y la gloria de Dios. So he saw that the stream was flowing from the east, So, él estaba viendo que el arroyo estaba fluyendo desde el este. from beneath the door of the temple. Debajo de la puerta del templo. This door Y esta puerta represents not only Christ, representa no solo a Cristo, but it also represents the kingdom. pero también representa el reino. So this river, this stream So, este río o este was arroyo flowing from the east. fluía desde el The este, presence of God desde la presencia de from Dios, underneath the door debajo de la puerta of the temple, del templo, passing to the right side of the altar y pasaba por la derecha del altar to the south side. en su lado sur. The river was flowing from the presence of God El río estaba fluyendo desde la presencia de Dios, through the door of the temple, a través de la puerta del templo, touching the altar tocando el altar, as it flowed into the world. mientras fluía al mundo. And this is where I want to kind of stay a little bit. Y aquí es donde me quiero quedar un I poco. think we're going to stay here for a couple of weeks. So, creo que me voy a quedar aquí unas semanas. I'm just trying to
set the foundation of this Porque message. estoy tratando de establecer la fundación de este mensaje. I will elaborate a lot more as the coming weeks Y come. voy a explicar más en profundo mientras vengan las semanas. But everything that God wants to do for the world Pero todo lo que Dios quiere hacer para el mundo has to flow from His temple. tiene que fluir de su templo. Everything that God does for the world Todo lo que Dios hace para el mundo first comes from the presence of God. primero viene de la presencia de Dios. And every time God wants to use Y somebody, cada vez que Dios quiere usar a He alguien, will send you a messenger Él les va a enviar un to mensajero bring you to the entrance of the temple para traerte a la entrada del templo, so that you can get into the stream para que tú puedas entrar al arroyo of what God wants to do in the world. de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Ezekiel and the people of Judah So, Ezequiel y el pueblo de Judá were going through a situation of what the world is going through right now. estaban pasando una situación igual que el pueblo There que was el mundo está calamity. pasando ahorita. Había calamidad, There was rumors of war. había rumores de guerra, There was sickness. había enfermedad, There was death and famine all over the place. había muerte y hambre en todo todo el lugar. Because there wasn't a flow of what God wanted to do in the world. Porque no había un fluir de lo que Dios quería hacer en el mundo. There were altars Porque habían altares to pagan gods. a dioses paganos. But there wasn't an altar Pero no había un altar to the one true God. para el rey verdadero. Because there wasn't a temple Porque no había un templo that had an altar que tenía un altar that can allow the flow of God to go out into the world. que permitía que el fluir de Dios entrara al mundo. So Ezekiel receives this vision. Entonces Ezequiel recibe esta visión. I'm going to do in the future Yo voy a hacer en el futuro what I've always wanted to do on the earth. lo que siempre he querido hacer en la tierra. In the beginning, So, en el principio, the river flowed from the east el río fluía desde el este of Eden. de Edén. From the east of Eden, Desde el este de Edén, that river flowed ese río fluía into the garden. al jardín And it gave life to everything in the y garden. daba luz a todo y daba vida a todo en el jardín. The east represents the presence of God. El este representa la presencia de Dios. Without the presence of God, Porque sin la presencia de Dios there can be no river that flows. no puede haber río que fluya. It was flowing in the east, Estaba fluyendo en el este, in Eden. en Edén. But when rebellion struck Eden, Pero cuando la rebelión tocó a Edén, that river stopped flowing ese río paró de fluir. because there was no altar. Porque ya no había un The altar. altar was destroyed in Eden, El altar fue destruido en Edén. and it didn't allow that river to flow once Y again. no permitió que ese río fluyera. So God in His kindness and in His mercy, Entonces Dios en su misericordia y su bondad, He allowed David and Solomon to build him a house. Él permitió que David y Salomón le construyeran una casa. Now God didn't want a house made out of the hands of man, Ahora Dios no quería una casa construida de las manos del hombre. but He allowed King David and Solomon to build him a Pero house. Él permitió que David y Salomón le construyeran una casa. And He allowed him to build an altar in that house, in that Y temple. les permitió que construyeran un altar en ese templo. And God, because of their love for them, Y Dios por su amor a ellos, His presence descended over that su temple presencia descendió sobre ese and templo consecrated that temple. y consagró ese templo. And now the river was able to flow now from Y Jerusalem ahora el río podía fluir desde Jerusalén to all the a nations, toda la nación. because that was the desire of God. Porque ese era el deseo de Dios. The desire of God was that the river will flow from El Eden, deseo de Dios era que el río fluyera desde Edén, from the east, desde el este, and for that river Y to para- give life to everything in y Eden. para que ese río diera vida a todo en Edén. When that river dried up, Cuando ese río se secó, calamity entered the earth, la calamidad entró a la tierra, death entered the earth, la muerte entró a la sin tierra, entered the earth, el pecado entró a la tierra. and there were no living waters there to bring anything back to Y life. ya no había aguas vivas ahí para traer cosas de regreso a vida. So He allowed them to build Him a temple. Entonces les permitió que le construyeran un templo, An altar, un altar, so that the waters para que las aguas can once again flow. puedan una vez más fluir. And the mandate for the people of Israel Y el mandato para el pueblo de Israel
was that they were supposed to give these living waters to all the nations. era que ellos tenían que dar estas aguas vivas a las naciones. They were supposed to give this to all the Gentiles. Ellos tenían que dar esto a todos los gentiles. They were supposed to allow everybody to drink from these waters Ellos tenían que permitir que todos bebieran desde estas aguas so that they can receive life para que puedan recibir vida and they can receive the law of God y puedan recibir la ley de Dios and take it back to their nation. y regresarla a su nación. The reason for Israel's existence, So, la razón por la existencia de Israel it was so that they can be the light of the nations. era para que ellos pudieran ser la luz de las naciones. It was so that they can give God to the nations. Eran para que ellos puedan entregar a Dios a las naciones. But they corrupted themselves. Pero se corrompieron ellos mismos. And they said, Y dijeron, God only loves us. oh, Dios solo nos ama a nosotros. He doesn't love you. Él no les ama a ustedes. God is only for us. Dios está solo para nosotros. He isn't here for Y you. no está aquí para ustedes. He gave them a temple Él les dio un templo so that they can bring everybody to the temple para que le puedan llevar a todos al templo and that they can know this God. y para que puedan conocer a este Dios. But they said, Pero dijeron, this is our temple. este es nuestro templo. Gentiles can't come into this Oh, temple. los gentiles no pueden entrar aquí. This is a Jewish temple. Este es un templo judío. This is a temple for the ones that have a covenant. Es un templo para aquellos que tienen un pacto. And they rebelled against the instructions of God. Y se rebelaron en contra de las instrucciones de Dios. God didn't choose them to be exclusive. So, Dios no les escogió para que sean exclusivos. God didn't choose them because he only wanted to save them. Dios no los escogió porque solo quería salvarle a ellos. He chose them so that they can work the temple. Pero Él los escogió para que puedan construir y trabajar en el templo. So that they can bring everybody else in. Para que puedan traer a todos de regreso adentro. And so that the living waters of God Y para que las aguas vivas de Dios can flow from this temple so puedan fluir desde este templo to the entire world. a todo el mundo entero. Because that was the desire of God Porque ese era el deseo de Dios in the Garden of Eden. en el jardín de Edén. He wanted this river Él quería que este río would flow from Eden fluyera desde Edén into the entire world. a todo el mundo entero. It says that this river, Dice que este río it was one river, era un río, but it broke off into four. pero se quebraba en cuatro. The Pishon, El Pishon, the Gihon, el Gihon, the Tigris, el Tigris and the Euphrates. y el Euphrates. All of these rivers got their life from this one So, river. todos estos ríos recibieron vida de este río solo. But that's a representation of what God wanted to do in the earth. Pero esta es una representación de lo que Dios quería hacer I en la want my tierra. river Yo quiero este río to go into the entire earth, que entre a todo el mundo entero, to the east, al este, to the west, al oeste, to the north, al norte to the south. y al sur. That's what these rivers represent. Y eso es lo que este río It was representa. one river Era un río that was going to break off in four, que iba a quebrarse en cuatro taking it to the entire earth. y llevarse a todo el mundo entero The presence of God. la presencia de Dios. But when Adam sinned, Pero cuando Adán pecó, when Adam failed, cuando Adán falló and he gets kicked out of Eden, y él es echado fuera de Edén, we also see that two of these rivers died. so también vemos que dos de sus ríos se murieron. Today, Hoy, only two of those rivers are in solo existence. dos de sus ríos están en existencia. The Tigris El Tigris and the Euphrates. y el Eufrates. Now, we don't know necessarily Ahora necesariamente no sabemos what happened to the Pishon so, qué pasó al Pishon and what happened to the Gihon. y al Gihon. But by principle alone, Pero por solo el principio, whatever is not connected to God lo que no está conectado a Dios dies. se muere. So we have to look at the principle. Entonces tenemos que mirar al principio.
If you're not connected to God, Si no estás conectado a Dios, you die. tú te mueres. If you're not connected to God, Y si no estás conectado a Dios, there's no life. no hay vida. If you're not connected to God, Si no estás conectado a Dios, there's no fruitfulness. no hay fruto, no hay fruto. In the beginning, En el principio, it was the presence of God was in Eden. la presencia de Dios estaba en Edén. I want you to stay with me on So this. yo quiero que se queden conmigo en esto. In the beginning, En el principio, the presence of God was in Eden. la presencia de Dios estaba en Edén. Eden wasn't a location. Edén no era una locación, Eden was simply the place where the presence of God was at. pero Edén era simple el lugar donde estaba la presencia de Dios. If the presence of God would move, Si la presencia de Dios se movía, that would become Eden. eso se convertía en Edén. Now, there was a garden in Eden, Ahora había un jardín en Edén, but Eden pero Edén was wherever the presence of God was. era donde estaba la presencia de Dios. So one day the presence of God could be here. Entonces un día la presencia de Dios puede estar aquí. This was Eden, Aquí era Edén and there was a garden. y había un jardín. If the presence of God would move this Si la way, presencia de Dios se movía acá, this was now Eden. esto era Edén. It wasn't the garden. No era el jardín, It was the presence. pero era la presencia. Now, who carried that presence? Ahora, ¿quién cargaba esa presencia? Because the desire of God has always been Porque el deseo de Dios siempre ha sido not to have temples built by the hands of man. no tener templos construidos por las manos de hombre. So he said, Entonces él dijo, let us make man hagamos al hombre in my image, en nuestra imagen, in my likeness, nuestra so that semejanza, they can have dominion para que puedan tener dominio over everything that I have built. por todo que yo he construido. The temple that God built El templo que Dios construyó was man. era el hombre. Man carried Eden wherever he went. El hombre cargaba Edén a cualquier lugar que él iba. If Adam went in this direction, So, si Adán iba hacia acá, Eden followed him. Edén le perseguía. If Adam went in this Si direction, Adán iba a esta dirección, Eden followed him. Edén le perseguía. Eden is a representation of the presence of God. So, Edén es una representación de la presencia de Dios. Wherever man moved, Cualquier lugar que el hombre se iba, the presence of God was with him. la presencia de Dios iba con él. Because man not only had a temple, Porque el hombre no solo tenía un templo, but he had an altar pero tenía un altar in his heart en su corazón that reverenced God. que tenía reverencia hacia Dios. So now you had this river So, ahora tenías este río that was flowing through Eden, que estaba fluyendo en Edén, that was giving life to que everything estaba dando vida a todo that it touched. que tocaba. One particular thing about Eden So, una cosa particular de Edén, is that everything in that place que todo cosa en ese lugar was rooted estaba arraigado into the rivers. dentro de ese río. There was nothing that did not have its roots in that river. No había nada que no tenía raíz en ese río. That's good. There was nothing that didn't have its roots No había in the nada presence of God. que no tenía sus raíces en la presencia de Dios. And we all know that Adam lost it. Y todos sabemos que eso fue lo que Adán perdió. But then when they built this temple, Pero después cuando construyeron ese templo, because there was no longer a place that can hold God. porque ya no había ningún lugar que podía soportar a Dios. The reason God allowed a temple La razón por que Dios permitió un templo is because there wasn't another temple available that can hold him. es porque no había otro templo disponible que podía sostenerlo. In the beginning, Adam was his temple, So, en el principio Adán era su templo and he had the y capacity él tenía la capacidad to carry the glory of God, de cargar la gloria de to Dios, de carry the presence of God, cargar la presencia de to Dios, carry the majesty of de God. cargar la He majestad was de in his Dios. likeness, Él estaba en su in his semejanza, en image, su imagen, and he had dominion over y everything tenía dominio sobre because the todo, presence of God was in him, porque la presencia de Dios estaba dentro de él, because there was no sin in him. porque no había pecado en él. But after sin, Pero después del pecado, there was no longer a temple that God can
abide in. Ya no había templo que Dios podía habitar. And God wanted to wait. Y Dios quería esperar. But because he loved David and he loved Solomon, Pero porque él amaba a David y amaba a Salomón. and he loved everything that they did for him, Y él amaba todo lo que hicieron por él. David was a man after his own heart. David era un hombre Detrás del corazón de Dios. detrás del corazón de Dios. Yes, David did things that he shouldn't have done. Sí, David hizo cosas que no debería hacer. But his heart Pero su corazón was to please God. era para complacer a Dios. And he didn't stay in his sin. Y él no se quedó en su pecado. He walked away from it Él se alejó de él when he was confronted with cuando it. fue confrontado con él. Many people want to use David as an excuse to continue sinning. Son muchas personas quieren usar a David como excusa para seguir pecando. Oh, David had an affair. O David fue infiel. He committed adultery. Él cometió adulterio. He murdered Uzziah. Y él mató a Uzziah. True. Sí, verdad. But when the prophet came, Pero cuando el profeta vino, the prophet Nathan came, el profeta Natán vino and he said, hey, David, y le dijo, hey David, you have committed sin tú has before the eyes cometido of un the Lord. pecado bajo los ojos de Dios. David did not make excuses. David no hizo una excusa, David acknowledged pero él reconoció and said, is God now going to kill me? y dijo, ¿acaso Dios ahora me va a matar? Because I know that the wages of sin is death. Porque yo sé que la paga del pecado es muerte. And I have sinned against God. Y yo he pecado en contra Is de God going to Dios. kill me? Oh, Dios me va a matar. He recognized. Él lo reconoció He felt convicted. y sintió la He convicción. recognized that what he did was wrong. Reconoció que lo que él hizo era mal. And the prophet Nathan tells him, Y el profeta Natán le dice, no, no, he's not going to kill you. él no te va a matar a ti. But the sword is not going to depart from your house. Pero la espada no se apartará de tu casa. You will pay the consequences of your Tú decision. pagarás la consecuencia de tu decisión. But God needs you Pero Dios te necesita. because you have a heart Porque tú tienes un corazón according to his heart. de acuerdo a su corazón. You want to do Tú quieres hacer what he wants to lo do. que él quiere hacer. He wants to bring heaven to Él earth. quiere traer el cielo a la And you tierra. want to help him. Y tú le quieres ayudar. But you're a man that has too much blood on your hands. Pero tú eres un hombre que tiene demasiada sangre sobre las manos. But I will use your descendants. Pero yo usaré a tus descendientes. I will use Solomon, your son, Yo usaré a Salomón, tu hijo, so that he can build me the temple para que él me pueda construir un templo where I can abide. donde yo pueda habitar. Because I don't have a temple. Porque ahorita no tengo un templo. My desire, David, So, mi deseo, David, is to be with my people. es de estar con mi pueblo, Is to be in my people. estar en mi pueblo. But because of sin, Pero por pecado, I can't be there. no puedo estar ahí. So I will do you this kindness. Entonces yo te haré esta bondad. I will allow you to build me a Yo temple te permitiré que me construyas un templo where my presence is going to donde abide mi presencia va a habitar, so that I can be with my people. para que yo pueda estar con mi pueblo, While I fulfill mientras cumpla what I really want to do. lo que en verdad quiero hacer, To come back into your temple. regresar a tu templo. Are you guys following me? Están conmigo. So Ezekiel Entonces Ezequiel looks at this vision vio esta visión while he was in captivity. mientras estaba en captividad, While he was crying out from Babylon. mientras él estaba llorando desde Babilonia, Because he remembered the temple that they built in Jerusalem. porque él se acordó del templo que construyeron en Jerusalén. It was such a majestic temple. Fue un templo tan majestuoso. Listen to what I'm going to say. Y escuchen lo que estoy a punto de decir. Everybody in Israel Toda persona en Israel was proud of that temple. estaban orgullosos de ese templo. Everybody would boast about that temple. Toda persona encontraba orgullo en este templo. They would brag about it. Eran orgullosos de ese templo. Fanfarronaban sobre el templo. They would tell everybody, Les decían a todos,
The presence of God is with us. Oh, la presencia de Dios está con Look at this nosotros. temple Oh, miren este templo that we built. que nosotros construimos. They never said God built it. Ellos nunca dijeron, oh, Dios lo construyó. Look at this temple. Miren este templo. Look at the gold. Miren el oro, Look at the silver. la plata. Look at the bronze. Mira el bronce. Look at the rubies. Mira las rubies. Look at this temple Mira este templo that we created que nosotros construimos for God. para Dios. And they will bring foreigners, Y ellos traían extranjeros, everybody, todos, just to look at the temple. solo para mirar al templo. But you can't enter the temple. Oh, pero tú no puedes entrar al templo. That's good. They will bring every nation to look at this temple. Traían a toda nación para mirar este templo. Look at how great our God is. Miren qué tan grande es nuestro Dios. But he was nothing to do with you. Pero Él no quiere nada que ver contigo. And it was a temple built out of national pride. Y era un templo construido del orgullo de la nación. If it was in our time, Si fuera nuestro tiempo, everybody would be sharing it on Facebook. so todos estuvieran compartiéndolo en Facebook. Look at our temple. Oh, mira nuestro templo. Look at how grandiose. Mira qué grande está. Look at this. Mira esto. It's amazing. Está maravilloso. Because they were proud of it. Porque tenían orgullo en él. They were proud of what they had built. Estaban orgullosos de lo que habían construido, Even though they weren't fulfilling their assignment. aunque no estaban cumpliendo su asignamiento. They wanted everybody to see this. So querían que todos miraran. Oh man. It was a temple Era un templo that Solomon que Salomón and David had built y David habían construido out of the love that they had for God. del amor que tenían hacia Dios. But it created pride in the people. Pero construyó orgullo en los corazones de las personas. They didn't become humble. No se convirtieron en humildes, They became prideful instead. pero en vez se convirtieron en orgullosos, Arrogantes también. arrogantes, Arrogant. arrogantes. Look at our temple. Oh, mira nuestro templo. And then God sends them destruction. Y después Dios envía destrucción. And all the gold that they were bragging about, Y todo el oro que estaban all presumiendo, the silver that they were bragging toda la about, plata que estaban all the presumiendo, bronze that they were bragging toda la about, bronce que estaban all presumiendo, the rubies and diamonds son and todos los pearls, diamantes y perlas, everything that they were bragging todo about lo que estaban presumiendo was torn down. fue destruido. But the worst thing Pero la peor cosa is that the altar es que el altar in the temple was torn down as well. también fue destruido dentro del templo. So now there was no way that the presence of God can manifest Entonces ya no había manera que la presencia de Dios se podía manifestar, because there was no temple, porque no había templo, no altar, no altar and there was no way for the living waters to flow. y ninguna manera que fluya las aguas vivas. Because the living waters only flow from the presence of God. Porque las aguas vivas solo fluyen desde la presencia de Dios. And if there wasn't a place where the presence of God is present, Y si no había lugar donde la presencia de Dios está presente, there was no living waters. no hay aguas vivas. So he shows them this vision Entonces les demuestra esta visión while he's in captivity. mientras está en cautividad. And he gives them a revelation of the future. Y les da una revelación del futuro. Because he's going to allow them to do something Porque Él les va a permitir que hagan algo after the exile. después que son echados fuera. No, after the exile, después del exilio. After the exile is over, Después que se termine el exilio. I'm going to talk to Zerubbabel So yo voy a hablar a Zerubbabel and I'm going to send him back to y le Jerusalem, voy a enviar de regreso a Jerusalén. and he will build me another temple. Y Él me construirá otro templo. But this temple Pero este templo
is not going to be built no va a ser construido the same way the old temple was built. de la misma manera que el antiguo templo, Because there is no more gold. porque ya no hay oro, There are no more silver. ya no hay plata, No more bronze. ya no hay bronce, There are no more precious metals. ya no hay metales They're preciosos. coming out of slavery. Están saliendo de la esclavitud, They're coming out of exile. están saliendo del exilio. And the only thing that they have Y la única cosa que tienen is a desire in their heart es un deseo en sus corazones to build God a house. para construirle una casa a Dios. So the glory of the second Entonces la gloria of the latter house, de la casa venidera, postrera, is greater than the first house. es mayor que la primera. Because this house was built out of gold. Porque esta casa fue construida de oro. This house was built out of pride. Esta casa fue construida de orgullo. But this house is built from your heart. Pero la nueva casa es construida de tu corazón. The new house is built out of a desire La nueva casa es construida de un deseo to have God come back and abide with you. de querer que Dios regrese y habite And you can contigo. read the accounts. Y tú puedes leer las cuentas. It says that the people that remember the old temple, Dice que las personas que se acordaban del antiguo templo, they would cry ellos lloraban because the new temple porque el nuevo templo didn't look nothing like the old no se temple. veía nada como el antiguo. But the new generations Pero- that came out of Pero exile, la nueva generación que salió del exilio, that never saw the old que temple, nunca vieron el antiguo templo, but only saw the new temple, pero solo vieron el nuevo templo, they rejoiced. ellos se regocijaron. They praised God. Ellos alabaron a Dios. They came to worship to Ellos God. vinieron a adorar a Dios. They lifted up an altar Ellos construyeron un where the altar presence of God can move donde la presencia de Dios se movía and it can touch the earth once y again. podía tocar la tierra de regreso. It was a temple Era un templo that was built out of a desire, que fue construido de un deseo, out of love de amor towards God. hacia Dios. They weren't the new generation. This is what I'm saying. So, escuchen lo que va a decir la nueva generación. The new La generation nueva generación was not ashamed of the temple. no estaba avergonzado del templo. The old generation La antigua generación would cry, lloraba, but the new generation would praise. pero la nueva generación adoraba. It's good. You can't grow Tú no puedes crecer the presence of God la presencia de Dios if you're ashamed. si estás avergonzado. It's good. Of the new temple, Del nuevo templo. because the new temple wasn't built like the old Porque temple. el nuevo templo no fue construido como el antiguo. The old temple, everybody wanted to share. En el antiguo templo todos querían compartirlo. Look, millions of us gathered Mira, here. millones de nosotros nos reunimos. All the nations come here to worship. Toda la nación vienen aquí para adorar. Look at the building. Mira el edificio. Look at what we built. Mira lo que construimos. Pride, Orgullo, arrogance. arrogancia. But in the new temple, Pero en el nuevo templo, it was made out of wood. ¿de qué fue hecho? It was made out of wood. Era hecho de madera. There was no gold there, No había oro, no silver, nada de plata, No bronze, nada de bronce, no precious metals. nada de metales preciosos. Just a desire for the presence of God. Solo un deseo para tener la Just presencia a de Dios. desire to build an altar so that God can move. Solo un deseo para construir un altar para que Dios se pueda mover. We don't care about the gold. No nos importa del oro. We don't care about the silver. de la plata. We don't care about the bronze. O del bronce. We care about your Nos presence. importa tu We presencia. care that you move in this Nos place. importa que tú we muevas care en that este there's an lugar. altar here Que esté un altar where aquí, your waters can flow. donde pueda fluir tu agua. We don't care about how it looks like. No nos importa cómo se mire. Because your presence Porque tu presencia is what makes this your temple. es lo que hace esto tu templo. Ah, boy. The kingdom is tough. El reino está difícil.
Because people think that we're influencers. Porque personas piensan que somos personas que nomás influencian en las redes sociales. I'm not an influencer. Yo no soy una de esas personas. I'm not an influencer. No, so, how do you say influencer in Spanish? Una persona que influencia en las redes sociales. Influencer, ¿verdad? Para los Spanglish. I'm not an influencer. No soy una persona que solo influencia en las Pastor. redes sociales. Yo soy un pastor. I'm not here for aesthetics. Yo no estoy aquí para que solo se mire las cosas bien. Estética, right? Aesthetics. I'm here for the presence of God. Estoy aquí por la presencia de Dios. I'm here to build an altar. Estoy aquí para construir un To altar. consecrate the altar. Para consagrar ese So that the altar. waters of God can flow. Para que las aguas de Dios puedan fluir. So that it can bring life to your Y life. para que pueda traer vida a tu vida. Everything that is dead in your life can come to life. Todo lo que está muerto pueda regresar a vida. So that everything in your life can become Y fruitful. para que todo en tu vida pueda tener fruto. This is not a stage. No es solo un altar. This is not a stage. No es una plataforma. This is an altar. Este es un altar. How do you treat this ¿Y place? cómo tratas a este lugar? If you treat it like a stage, Si lo tratas como plataforma, then yes, we need aesthetics. entonces sí necesitamos la estética. But if this is an altar, Pero si es un altar, we need the presence of God. necesitamos la presencia de Dios. Many people want the first temple, Muchas personas anhelan el primer templo, but people don't want the new temple pero no quieren el nuevo templo. because it doesn't come with the pomp, Porque no viene con con el fanfarrón. el fanfarrón. Oh boy. Where do we go from here? So what makes the temple great? ¿Qué es lo que hace el templo grandioso? It's the altar. Es el altar. You know why God isn't moving right now in the world the way He's supposed to move? ¿Saben por qué Dios no está moviéndose en el mundo de la manera que debe? Not because God doesn't have power, No porque Dios no tiene poder. not because God doesn't want to do it. No es porque Dios no lo quiera hacer. It's because there aren't any altars. Pero es porque no hay altares. There's only stages. Solo hay plataformas. And God doesn't move from Y stages. Dios no se mueve desde plataformas. He moves from Él altars. se mueve desde altares. Oh God. Are you coming to a stage to be entertained? ¿Estás viniendo a esta plataforma para ser entretenido? Or are you coming to the altar to commune with God? ¿O vienes a este altar para estar en comunión con Dios? Stages are for entertainment. Plataformas son para entretenimiento. Altars are for communion with God. Altares son para comunión con Dios. So what makes a temple great is the altar. Lo que hace un templo grandioso es el altar. The sacred place for a connection with God. El lugar sagrado donde hay conexión con Dios. A place for offering gifts to God. Un lugar donde se puede ofrecer ofrendas a Dios. And present sacrifices. Y presentar sacrificios. The altar is a symbol of spiritual transformation. Un altar es un símbolo de transformación espiritual. A place of worship. Un lugar de adoración. And prayer. Y oración. And a place of communion with God. Y un lugar de comunión con Dios. That's what God was showing Eso es lo que Dios le estaba demostrando Ezekiel a Ezequiel. when He says the man Cuando dijo el hombre brought me back to the temple me llevó de vuelta a la entrada del templo. and I saw the river. Y vi el río. That river touched the altar El río tocaba el altar before it went into the world. antes que fue al mundo. Because the world is dead. Porque el mundo está muerto. Everything in it is dead. Todo dentro del mundo está muerto. Nothing is fruitful. Nada está fructífero. And the only way that the living waters can reach Y it la única manera que las aguas vivas pueden alcanzarlo is if we bring people back to the temple. es que si traemos de personas de regreso al templo, We bring them back to the de altar regreso al altar, so that the living waters can flow into para the que las aguas world. vivas puedan fluir al mundo.
From the very beginning, Desde el principio, the desire of God el deseo de Dios was for his waters to reach the world. era que sus aguas llegaran al mundo. But they can't make it to the world Pero no pueden alcanzar al mundo if you are not brought back to the temple. si no te traen de regreso al templo. If they keep on taking you to entertainment. Si te siguen llevando a solo ser entretenido. If they keep on taking you to stages Si te siguen llevando nomás a plataformas that have no altar. que no tienen altar. I think the Apostle Paul owes us a letter. So yo creo que el apóstol Pablo nos debe una carta. Because if the Apostle Paul was to come live in our time, Porque si el apóstol Pablo viniera y viviera en nuestros tiempos, he wouldn't find altars. él no encontraría altares. He would find Él stages. encontraría plataformas. And he would start rebuking Y él people. empezaría a reprender a personas. He would start rebuking all these Él pastors, empezaría a reprender a todos los pastores, apostles, apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, teachers maestros that have created que han stages creado plataformas and not altars. y no altares. They have created entertainment, Han creado entretenimiento, but they haven't created consecration. pero no han creado consagración. Because it's the altar Porque es el altar that que consecrates consagra everything that touches it. todo lo que le toca. Oh. A stage cannot consecrate Una you. plataforma no te puede consagrar. The only thing that can consecrate Lo you único que te puede consagrar is the altar. es el altar. It's good. And you're probably having a hard time understanding Y a lo this mejor estás teniendo un tiempo difícil entendiendo esto. because you spend too much time in stages. Porque pasas demasiado tiempo en plataformas. You don't know what reverence to God is No sabes lo que es tener reverencia a Dios. because there are no stages. Porque no hay plataformas. Come as you want. O viven como quieres. Sin as you want. Peca como quieras. Because in a stage it doesn't matter. Porque en una plataforma no importa. But in an altar it does. Pero en un altar sí importa. Oh boy. In an altar you can't come as you are. En un altar no puedes venir como quieras. Because if you touch something that's Porque consecrated, si tocas algo que está consagrado, it can kill you. te puede matar. It's good. And that's why people feel so comfortable in Christianity Y right por now. eso es que personas se sienten tan cómodos en el cristianismo Because they ahorita. come with their sin Porque vienen con su pecado and they don't die. y no se mueren. And how are they going to ¿Y die cómo se van a morir? if they're coming to Si stages están viniendo a plataformas and not to altars? y no altares. It's good. So they're like, God doesn't care. So dicen, a Dios no le importa. God doesn't mind. A Dios no le importa. Look. Mira, Nothing's happening nada está pasando. because there's no altars. Porque no hay altares. There's not a river No hay un río that is flowing, que está fluyendo, that is touching the que altar, está tocando el altar, that can bring life to your que puede life. traer vida a tu vida. The river of life is not flowing through the El altar río de vida no está fluyendo al altar and is removing the arrogance, y está removiendo la the arrogancia, pride, el orgullo, the jealousy, el celo, the hatefulness. el odio. And you come to God Y vienes a Dios to the stage a una in that plataforma condition y en esta and you condición think God receives your y praise. piensas que Dios va a recibir tu adoración. No. No. You have to come to the altar Tienes que venir al altar so that you can be para consecrated, que pueda ser consagrado, so that you can be purified, para que pueda ser purificado so that your gifts can be y received. para que tus regalos puedan ser recibidos. The thing about an altar Pero la cosa de un altar is that in an altar, es que en un altar an influencer can't step up there. una persona que le llaman influencer no puede pararse arriba. Altars are for priests. Pero los altares son para sacerdotes. Entertainers can't come to an altar. Las personas que son Entretenedores. entretenedores no pueden subir a un altar. Motivational speakers can't come to the altar. So, oradores motivacionales no pueden entrar a un altar. The altar is for the priest El altar es para sacerdotes that can draw the line que pueden establecer la línea from what's holy de lo que es santo and what's y unholy, lo que es no santo, what is godly lo que es de Dios and what is y ungodly. lo que no es de Dios. Only a priest Solo un sacerdote can consecrate you puede consagrarte
to God. a Dios. An influencer can't do that. Un influencer no puede hacer eso. An entertainer can't do Un that. entretenedor no puede hacer eso. For all of these people that are seeking TikTok preachers, Para todas estas personas que buscan predicadores en TikTok, Instagram preachers, en predicadores de they Instagram, can't consecrate que you no te pueden consagrar because they're not priests. porque no son sacerdotes. All of you listening to the wrong voices Son todos ustedes escuchando la voz equivocada, and that are telling you that you're que fine te dicen que estás bien because they're operating from dry land. porque están operando de tierra seca, They're operating from that land of the dead están operando de la tierra de muerte, because their living waters hasn't flowed through there porque yet. la agua viva aún no ha fluido ahí. They tell you what your ears want to Te hear. dicen lo que tus oídos quieren escuchar. If you're somebody that loves money, Si eres alguien que ama el dinero, they will talk to you about prosperity, te van a hablar de la prosperidad and they will talk nothing about y consecration. no te dirán nada de estar consagrado. There was a man. Había un hombre, He was a witch, era un brujo, and he was seeing the apostle Peter operating in his gift. y él estaba viendo al apóstol Pedro operando en su don. It was either the apostle Peter or the apostle Paul, for those that are going to. O era Pedro say o something. Pablo, para aquellos que me quieren corregir. And he was moving in the gift of the Holy Spirit. Y él estaba moviéndose en el don del Espíritu Santo. And he was healing Y él people. estaba sanando. He was bringing restoration to Estaba people. trayendo restauración. Operating from his priestly gift. Operando desde su don sacerdotal. And this influencer Y este influencer came to him. se vino y se acercó Hey, y le dijo, hey, can I buy that gift? ¿puedo comprar ese don? Can you give it to me? ¿Me lo puedes dar? Can you train me ¿Me puedes entrenar? so that I can have more followers? Para que yo pueda tener más seguidores. So that people can look at me O para que personas me puedan mirar a mí and they might think that I have this power. y puedan pensar que yo tengo este poder. That's what's happening right now. Y es lo que está pasando ahorita. These people go through a couple of courses. Estas personas toman cursos. They submit themselves to these apostles that have nothing to do with God. Se someten a apóstoles que no tienen nada que ver con Dios. And then they come back saying, look, Y después regresan I y have dicen, this "Mira, gift." yo tengo este don. and they're still dead Y siguen muertos. because they're influencers. Porque son influencers. And they're creating Y stages, están creando plataformas not altars. y no altares. And the apostle Paul said to Y him, el apóstol Pablo les dice, let you and your money perish deja que tú y tu dinero perezcan. because you can't buy the gift of Porque God. tú no puedes comprar el don de Dios. This only happens when an altar is present. Esto solo pasa cuando hay un altar presente. And there are people selling their altars for Y stages. que hay personas que están vendiendo sus altares por plataformas. Mm. 99% of the American churches are in stages. El 99% de iglesias cristianas están en plataformas. American churches. De iglesias americanas están en plataformas. No altars. No hay altares. There is no respect. No hay respeto. There is no honor. No hay honra. There is no transformation. No hay transformación. No worship. No hay nada de No adoración. prayer. Nada de No oración. communion with Nada God. de comunión con Dios. Because stages don't require it. Porque las plataformas no lo requieren. But an altar Pero un altar obligates you te obliga to honor. a que lo honres. I'm going to say something that is going to hurt the Christian church. So voy a decir algo que va a lastimar la iglesia cristiana. When have you seen the Catholic Church abandon their temples So, ¿cuándo has visto que las iglesias católicas abandonen su templo or their altars o sus altares for a stage? por una plataforma?
Now people don't even want the building to look like a church. So, ahora personas ya ni siquiera quieren que el edificio se vea como una iglesia. Under the guise of saying, I don't want to be too religious. Bajo el disfraz de decir, oh, es que no quiero ser tan religioso. And they don't even want their churches to look like what they're supposed to look like. Pero ni siquiera quieren que sus iglesias se miren como la iglesia se debe de mirar. Have any of you guys ever gone to a Catholic church? So, ¿algunos de ustedes han ido a una iglesia católica? I know that this is going to hurt some of you So, guys, yo sé que a lo mejor les va a lastimar, but your pastor has. pero su pastor sí. And you know what happens when you go into a Catholic ¿Y church? saben qué es lo que pasa cuando alguien entra a una iglesia católica? Respect automatically hits you. El respeto automáticamente te pega. I invite you to go into one. Les invito a que vayan a una. Because people can't walk into the Catholic church with a hat. Porque personas no pueden entrar a una iglesia católica con una gorra. That's disrespectful to the Porque temple. eso es falta de respeto It's hacia el templo. disrespectful to the altar. Falta de respeto hacia el altar. And they even have idols there. Y aún tienen ídolos ahí. I'm not saying that the Catholic church is the right church. No estoy diciendo que la iglesia católica es la iglesia correcta. What I'm saying Pero lo que estoy diciendo is that the reverence in that place, es que la reverencia en ese lugar you can feel it. lo puedes sentir. And you have people Y tienen personas that come into the altar que vienen al altar in the freedom of Christ. en la libertad de Dios. Give me a break. Oh, no me cuenten eso. There are standards, Hay estándares, requirements. requerimientos. And it's even hitting me as I'm speaking. Y aún me I'm está up here. pegando a mí. We've made this place so casual Hemos hecho este lugar tan casual that you can come up here however you want. que puedes subirte como quieras. I didn't comb my hair today, so I'm going to wear a hat. Hoy no me hice el pelo, entonces solo me va a poner una gorra. I have no hair, so I'm going to wear a hat. O no tengo pelo, entonces me va a poner gorra. I'm ugly, so I'm going to cover it with a Soy hat. feo, entonces me va a cubrir con una gorra. And we think that it's Y okay, pensamos que está bien, but it's okay for stages. pero está bien si es en una plataforma. But it's not okay if it's an altar. Pero no está bien si es un altar. Because of the one that resides there. Por aquel que vive ahí. For the one whose presence we want to attract. Por aquel que queremos atraer su presencia. And that's why God brought me here. Y por eso es que Dios me trajo aquí. And it's saying, are you coming to a Y, stage to be entertained? me está diciendo, ¿estás viniendo a una plataforma para ser entretenido? Or are you coming to an altar to commune with God? ¿O estás viniendo a un altar para estar en comunión con Dios? Is this really a house of prayer? ¿Es esto en verdad una casa de oración? Is this really a house of worship? ¿Es esto en verdad una casa de adoración? Because I don't see you pray. Porque yo no te veo And I orar. don't see you Y yo no worship. te veo adorar. You treat it like a Tú stage. lo tratas como una plataforma. You treat it like if you're going to A concert. where? A concert. Solo tratas como que si vas a un concierto. I was trying to think of the name of the buildings. You think you're coming to SoFi Center. Oh, tú piensas de que vas a ir a un estadio. Just come, Solo vienes, find a seat, encuentras tu asiento and sit down. y te sientas. And let me wait for the entertainment. Oh, y deja que espere por el entretenimiento. But if it was an altar, Pero si fuera un altar, where's your honor? ¿dónde está tu honra? It's good. Once again, using the Catholic Church. Una vez más usando la iglesia católica. Every Catholic that I've seen, Todo católico que yo he visto, the first thing that they do, la primera cosa que they have a hacen, row here and a row here, tiene una fila aquí y una fila acá. and then a straight row all the way to Que the eso es altar. una fila directo al altar. The first thing that they do is Lo every time they go there, lo primero que hacen al entrar, they bow se hincan because they know where they're at. porque saben dónde están. That's so good. But if it's a stage, Pero si es una plataforma, there's no need to bow. no hay necesidad para hincarte. You can come here and sit down, So get your water, your puedes coffee, venir y tomar tu café, tu agua y sentarte. because you came for the weekly entertainment. Porque viniste para ser entretenido por la semana. But if
this is an altar, Pero si este es un and altar this is a temple, y este es un templo, why aren't you bowing? ¿por qué no te estás postrando? Yes, that's so good. Why aren't you kneeling? ¿Por qué no te estás arrodillando? Oh, I don't want to get my pants dirty. Oh, es que no quiero ensuciar mis pantalones. It's because you don't recognize the altar. Es porque no reconoces el altar. And this is just a place of entertainment. Y este nomás es un lugar de entretenimiento para ti. Amen. I don't want people to look at me. Oh, no quiero que personas me miren. That's because this is a stage for Y eso you. es porque esto es nomás una plataforma para ti. But if it was an altar, Pero si fuera un altar, the only thing that matters was the presence of God. lo único que importaría sería la presencia de Dios. Amen. Not how look you good, how good you look. Y no que tan bueno te mires. You know that there are people that don't even want to worship because they don't want to ruin their makeup? Saben que hay personas Hay personas que no quieren adorar porque no quieren arruinar su maquillaje. No quieren arruinar su peinado. There are men hay hombres that are supposed to be in the presence of God, que deben de estar en la presencia de Dios, but they're too cool to be in the presence of God. pero están demasiado cool para estar en la presencia de Dios. That's because we need to train them Y eso es porque tenemos que entrenarlos. that this is an altar, Que este es un altar not the stage of entertainment where you come y from. no una plataforma de entretenimiento a donde vienes. Uh-oh. In my vision, En mi visión, the man brought me back to the entrance of the temple. el hombre me llevó de vuelta a la entrada del templo. There I saw, Y ahí vi, if they don't bring you to the entrance of the temple, si no te traen a la entrada del templo, how can you see? ¿cómo vas a poder ver? Many people says that my vision is not clear. Muchos dicen, oh, mi visión no está clara. I really don't know what God wants to do in my life. No sé en verdad qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Leave the stage, brother, Deja la plataforma, and hermano, come to the altar. y ven al altar. Amen. The man brought me. El hombre me trajo. Who's the man bringing you to the temple? ¿Quién es el hombre que te está llevando al altar? Where is the messenger that is bringing you to the ¿Y temple? dónde está el mensajero que te está llevando al templo? I listen to a lot of people. Yo escucho a muchas personas. Like I'm out there, and like musicians listen to music, Los músicos escuchan música preachers listen to preachers. y pastores escuchan a otros pastores. So I listen to a lot of preachers, Yo escucho a muchos pastores and it saddens me y me entristece because they're not bringing people to the temple. porque no están llevando personas al templo. They're really not teaching you. En verdad no te están enseñando, They're entertaining te you. están entreteniendo. And in reality, they're not operating as priests in an altar. Y en realidad no están operando como sacerdotes en un altar, They're operating as influencers in an altar. pero están operando como influencers en un altar. They want to be cool. Quieren ser cool, They want to be relevant, quieren estar a la moda, whatever that means. lo que eso signifique. They don't even teach you the Bible. Ni siquiera te enseñan la Biblia. The majority of messages that I hear, La mayoría de mensajes que yo escucho they don't even have the Bible in them anymore. ni siquiera tienen ya la Biblia. They just say God, Solo dicen Dios and people think it's they're talking about the Bible. y personas piensan que están hablando de la Biblia. But none of the things that they say is biblical. Pero nada de lo que dicen viene de la Biblia. And because you're ignorant, Y porque eres ignorante, you believe them. tú les crees. You don't have discernment. No tienes discernimiento.
So you come to a place where they teach you the Bible, Entonces vienes a un lugar donde te enseñan la Biblia, where God wants to establish a temple and an altar. donde Dios quiere establecer un templo y un So altar. he teaches you the Bible, Entonces te enseña la Biblia and he feeds you the word, y te alimenta la palabra and you choke y tú te ahogas because you've never been fed before. porque nunca has sido alimentado. Because you've never had a pastor after God's own heart. Porque nunca has tenido un pastor detrás del corazón de Dios. You've always had pastors after your heart. Siempre has tenido pastores detrás de tu corazón. Always willing to tell you what you want to hear so that you can stay. Siempre dispuestos a escuchar lo que tú quieres escuchar para que te quedes. So it says the man brought me back to the entrance of the temple. Dice que el hombre me llevó de vuelta a la entrada del templo. There I saw a stream flowing from the east. Y ahí vi un arroyo que fluía hacia el este. From beneath the door of the temple, Desde debajo de la puerta del templo. and passing to the right of the altar on its south side. Y pasaba por la derecha del altar en su lado sur. Everything that God wants to do in the world, So, todo lo que Dios quiere hacer en el mundo He's doing from His temple. lo está haciendo desde su templo. He does not speak from the White House Él no habla desde la Casa Blanca or the Senate o del Senado or Congress o del Congreso or from any other place. o de cualquier otro lugar. God only speaks Dios solo habla from the temple. desde el templo. And that is the only place people don't want to listen Y to. ese es el único lugar donde personas no quieren escuchar. Life only flows from the altar of the temple of God. La vida solo fluye desde el altar del templo de Dios. It does not flow from stages. No fluye de plataformas. God is getting ready to do a new thing. Dios está alistándose para hacer algo nuevo. I didn't even get to where I wanted to get. Ni with this. siquiera llegué a donde quería llegar. But like I said, we're going to spend a couple of weeks here. Pero como dije, vamos a pasar unas semanas aquí. Because once the living waters begin to flow, Porque ya cuando las aguas vivas empiezan a fluir, it's going to start bringing life to everything that it was dead. va a empezar a traer vida a todo lo que estaba muerto. And it's going to start attracting Y va a empezar a traer and giving life to all of those that were dead. y dando vida a todos aquellos que estaban muertos. I'm going to read one more verse Voy a leer un versículo más just to leave you a little bit picado. ¿Cuál es la palabra? Hooked. But once the waters started flowing from the east, Pero ya cuando empezaron a fluir las aguas del este, from under the door, debajo de la puerta, the door represents Christ la puerta representa a Cristo, because He is the door back into the presence of God. porque Él es la puerta de regreso a la presencia de Dios. Nobody comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre sino a través de mí. That's why the man brought him to the door Y por eso es que el hombre le llevó a la puerta, so that he can go into the para que él temple. pueda entrar al templo. Oh boy. And then the waters flowed and it touched Y después las aguas fluyeron y tocaron the altar, el altar. meaning the people that stand here. Significa las personas que se paran aquí. We're the first ones to receive life, Nosotros somos los primeros en recibir esa vida, that presence, esa presencia, so that now that water can flow out into the world. para que ahora esa agua pueda fluir al mundo. Then the messenger takes Ezekiel to the door of the temple again. Y dice que otra vez el mensajero llevó a Ezequiel a la puerta del templo. So there is a door that lets you in, So, hay una puerta que te deja entrar and then the door to go back out. y otra puerta que te deja salir. So the messenger takes Ezekiel to the door of the temple So, el mensajero le lleva a Ezequiel a la puerta del templo so that he can see para que él pueda ver what these living waters are doing in the land. lo que estas aguas vivas estaban haciendo en la tierra. So he takes you to the door. So, te lleva a la puerta.
Man, because we raised up an altar. Man, porque levantamos un altar. And now the presence of God is here. Y ahora la presencia de Dios está aquí. Living waters are flowing. Las aguas vivas están fluyendo. But it's not staying in the temple. Pero no se está quedando en el templo. It's now flowing out through Ahora, the temple. ahora está fluyendo a través And del now templo. it's touching the dry land Y está- outside of the Y está temple. tocando la tierra seca And fuera now del he templo. brings you there. Y ahora te trae And he ahí. shows you. Y él te demuestra. Look at what the waters are doing in the land. Mira lo que las aguas están haciendo en la tierra. Because the water is not for the temple. Porque la agua no es para el The templo. water is so that it can flow to the Pero land. la agua es para que fluya a la tierra. And then it says, measuring as he went. Y después decía, midiendo mientras iba. Because the man now measures. Porque ahora el hombre mide. He took me along the stream for 1,750 feet. Me llevó a lo largo del arroyo durante 1750 pies. And then led me across. Y luego me hizo cruzar. The water was up to my ankles. Y el agua me llegaba hasta los tobillos. Once the water starts hitting the land, the thing that was dead, So ya cuando el agua empieza a tocar lo que estaba muerto, esa tierra, people allow themselves to be led. so personas se permiten que sean llevados. It says he took me along the stream Dice que me llevó al arroyo, al largo del arroyo, and then he led me across. y después me hizo cruzar, Me guió. o me guió a cruzar. Once the water start hitting what was dead So ya cuando las aguas empiezan a tocar lo que estaba muerto and it starts touching the ankles, y empieza a tocar el tobillo, because if it touches the ankles, it means that your feet are now submerged. porque si toca tu tobillo significa que tus pies están sumergidos. It means that now your walk starts to change. Significa que ahora tu caminar empieza a cambiar. It says that you begin your first steps of faith. Dice que empiezas tus primeros pasos de fe. Once this water starts flowing, Ya cuando esta agua empieza a fluir, the ankle deep water represents the initial encounter with God's grace. la agua que toca el tobillo representa el primer encuentro con la gracia de Dios. In an entrance into the kingdom, Y una entrada dentro del reino it signifies the early stages of faith significa las primeras etapas de fe. and the transformative power of God's water in your life. Y el poder transformador del agua de Dios en tu vida. It is what Jesus said in Matthew 4:17. Y es lo que Jesús dijo en Mateo 4:17. Once those waters start to flow and Ya- they touch your feet, Ya cuando esas aguas empiezan a fluir y tocan tus pies, they touch your walk. so tocan tu caminar. Now Jesus says, repent, Ahora Jesús dice, arrepiéntate, turn away from your sins, apártate de tu pecado, come back to God, regresa a Dios, because the kingdom of God is at hand. porque el reino de Dios está a mano. Once the water starts touching your feet Ya cuando las aguas empiezan a tocar tus and your pies ankle deep, y está a tu tobillo, that's your first encounter with the kingdom of God. este es tu primer encuentro con el reino de That's your Dios, first encounter with the grace of tu God. primer encuentro con la gracia de And it Dios. starts rearranging the way that you walk, Y empieza a cambiar tu manera de caminar. because you're no longer walking in dead land. Porque ya no estás caminando sobre tierra muerta, You're walking on land that is now alive, pero estás caminando sobre tierra que está viva, because it's being nurtured by the waters of God. porque está siendo nutrido de la agua de Dios. So now everything that your feet touch Entonces ahora todo lo que tus pies tocan is life. es vida. Is no longer death. Ya no está muerto. You're no longer in the Ya no desert. estás en el You're no desierto. longer burning. Ya no estás quemándote. You're walking in the Tú no waters, estás caminando en el agua. and it brings refreshment to your Y trae life. refresco a tu vida. But you need somebody to bring you to the temple. Pero necesitas que alguien te lleve al templo. Somebody to bring you to the altar. Alguien que te lleve al altar. Somebody that can show you Alguien que te pueda demostrar what God is actually truly doing. lo que Dios en verdad está haciendo. You're not in captivity. No estás en cautividad, I'm going to bring you to the temple. pero te voy a llevar al templo. You're not lost. No estás perdido. I'm going to send the men to guide you. Voy a enviar a un hombre que te guíe. You're not dead. No estás muerto. I'm going to give you the living waters Te to voy bring a you dar back la to agua life. viva que te regrese a vida. The ankle deep waters encourages believers to embrace Son God. las aguas que llegan al tobillo, anima a acreedores que sigan a Dios. I've never walked in this presence before. Oh, yo nunca he caminado en esta presencia antes. I'm so used to the desert, Estoy tan acostumbrado al desierto, to the heat,
al calor, to death, a la muerte, destruction. a la destrucción. It feels good to feel this. O se siente bien sentir esto. But ankle deep Pero cuando llega el agua a tu tobillo, is only the starting point of your spiritual journey. solo es el punto de empiezo de tu caminar espiritual. When one begins to experience the reality of God's kingdom. Cuando uno empieza a experimentar la realidad del reino de Dios. But the amazing thing about this Pero la cosa maravillosa de esto is that it's seasonal. es que nomás es temporal. Once you start to recognize the presence of God in your life, Porque cuando empiezas a reconocer la presencia de Dios en tu vida, once you start to recognize the presence of His temple and His altar in your life, cuando empiezas a reconocer la presencia de su templo y su altar en tu vida, and it says that He measured y dice que Él midió 1,750 feet. 1750 pies. So it means that when you have given the measure, Eso significa que cuando has llegado a la medida, there is a measure for ankle deep. hay una medida que tienes que llegar cuando llega a tus tobillos. Once you have given the measure of ankle Y deep, ya cuando has dado la medida de los tobillos, it says that now He guides you again, dice que ahora te guía otra vez. and now He takes you further, Y ahora te lleva más profundo, deeper más profundo into the presence of a God. la presencia de Dios. But we have to establish the temple. Tenemos que establecer el We templo, have to establish the altar. establecer el altar. We have to allow the presence of God to bring that river back, Y tenemos que permitir que la presencia de Dios traiga ese río de regreso, so that people can start feeling para que personas puedan empezar a sentirlo in their walk. y sentirlo en su caminar. And that they can start giving the measure. Y que puedan empezar a dar la medida. Because ankle deep is just the first measure. Porque la profundidad del tobillo solo es la primera medida. But once you give that, Pero ya cuando das eso, He's not gonna. There are a lot of people that are stuck in ankle deep hay personas que están estancadas en la profundidad del tobillo because they haven't given the measure porque yet. aún no han dado la medida. So the Holy Spirit can't guide them any further. Entonces el Espíritu Santo no les puede guiar más profundo. But ankle deep is meant to be only a season. Pero la profundidad al tobillo eso solo debe de ser por una temporada. You're not meant to stay at that level all of your life. No estás destinado a quedarte en ese nivel toda tu vida. I'll leave it there. Lo dejaré ahí. How many of you guys want God to lead you guys to deeper waters? So, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios les guíe a aguas más profundas? How many of you guys are not satisfied with ankle deep So, ¿cuántos de ustedes revelation? no están satisfechos con revelación de la profundidad del tobillo? How many of you guys are tired of just walking ankle deep? ¿Y cuántos están cansados de solo caminar en la profundidad del tobillo? I can feel His presence, Yo puedo sentir su presencia, but I'm still in control. pero todavía estoy en control. Oh, that's good. I can feel the water flow, Puedo sentir que el agua está fluyendo. but when I feel that it's taking me too deep, I walk back Pero out cuando siento que me está llevando demasiado profundo, yo me salgo. because I'm afraid to let go. Porque tengo miedo de dejar el control. I trust more in me than I trust in Him. Yo confío más en mí que confío en Él. Ankle deep, Profundidad al tobillo, where you can feel it, donde lo puedes sentir, but you can also walk out pero of it. también puedes salirte. Oh, that's so good. But God called us Pero Dios nos llamó to build Him a house, para construirle una casa, to build Him a temple, construirle un templo, to build Him an altar, construirle un altar, not a stage. no una plataforma. God did not call us Dios no nos llamó to be popular para ser popular or famous o para ser famosos or be o ser influencers. influencers. He called us to share Él nos llamó para compartir
the good news of what's happening here. las buenas nuevas de lo que está pasando aquí. He called us to minister in his altar Nos llamó para ministrar en su altar, so that the waters can flow. para que las aguas puedan fluir. And maybe you need to see what these waters are going to do Y a lo mejor tienes que ver lo que estas aguas van a hacer, so that you can have the courage to share what's happening here. para que puedas tener la valentía y compartir lo que está pasando aquí. Because you can't say this is your house and be embarrassed of it. Porque no puedes decir, oh, esta es mi casa, pero estar avergonzado. It doesn't look like Solomon's temple. O no se mira como el templo de Salomón, It's made out of wood. porque está hecho de madera. It doesn't look like the stage O over no se there. mira como la plataforma de allá, This is an altar. porque este es un altar. And we have to give people the water that flows from here. Y tenemos que dar a las personas el agua que fluye de aquí, Because that's the only thing that's going to transform them porque eso es lo único que les va a transformar and going to bring life to them. y traer vida a ellos. Amen. Amén. Let us pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, we just want to thank you for this afternoon. We want to thank you for your word, Father. We want to thank you for your living waters, Father, that want to flow from this place out into the world and out into the lives of every individual that is walking on dead land, Father. We just want to thank you, Lord, because you have decided to use us to build you a house, to build you an altar, so that your presence can bring this stream, this flow, and that it can touch everybody, Father, not only in here physically, Lord, but everybody that is watching us on social media as well, Father. Everybody that is looking for a place of worship, everybody that is looking for a house of prayer, everybody that is looking for a place where they can commune with you, everybody that is looking for an altar and not a stage, Father. So we just want to thank you for what you're doing, Father, this afternoon. We want to thank you for your presence in this house. We want to thank you, Father, in the name of Jesus, to the King. We'll see you next week. Thank you, Lord.